أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Wakomor Maislamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hama kawaida rihunra na harima mkonsi wa saya wa harima ledaho la Facebook FM. Ngani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajailie wanadamu ikawa ndo wapanga yemi konti ino ya dini yajailie za rongore za bavanu ziki harimwa emabuku ya yajailie wajau si rizambao zenrongo zinu wajau zirifai dasinao yensihu ya kiyama. Lakin uskualeunu wa Komor wa hishma wa baraka aritawa arandise yema hadithi hatu ya lelo ujuma suala ikao ngali shughuli sao le taifa latu la Komor. Non dele suala la husu uadilifu, dele suala la husu ekarambadu uadilifu yabo hobavunima uadilifu ngari murauka ikamru kati muadilifu yabo yuka dhalimu. Ikaramba ngari hadithio uadilifu yabo ngari hadithio wajau ne dhulma. Idhan Wakomori watukufu, Maislamu ikao yodo sifa ikao ritsawa sonti pia ikendo dini ya hatu haina mzimandasi ya tamaniyo umlao hahe shayafi mrisilamu jabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari amrishazo yari shelezi uka haina ujua kaula wa harimani fala tamutunna illa wa antum muslimun, haina ujua kaula wa harimani na wanie yatife itwandu ukayafe mrisilamu. Wakomor umkonti wa mwiso ridhukuru ima hadithika ondo yafanyiwa nema fundi watu wa dini ikao wakahu tamani wozeo mhono wa hao waparewa na nyawa rojina wa Komor hasababu ndu zima wa Komor. Lakin yesu ala yubu ngwa hibe nzaitia mairuka ngani haukai resa nanga yesu ala iyo iresa tuhuma zinji nsuba ki harumoze tuhuma nenanga ikaundi ya parihaniha harumosu ala ino shanga mjuharimwa ezijirio wakati uno harumema siya wa Komor. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hariwumbu harinika uhuria na utsauzi wa ukamrake Islamu hau yake kafiri Komori ritso waramba sima Islamu ngasima Islamu shaibakisha uka au Islamu razingara akweli undu Islamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wanzao haundu Islamu sisir riwanzao wa Komor. Mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisi wa suala ni mzima miongoni mwanzani wahe hamuzi sauka ai mwanadamu boko Mwenyezi Mungu yujiwanie haku bomtume adumwe na rishile jawabu lahe mongozi watu mtaule jumbe namna ikaundo la haja rilifikiri haina mzima dasi yalifikiri kado zinji haukaba uzisonga mbuka anfa'uhum linnas mwanadamu Mwenyezi Mungu akujiwanie nduwoko yufaidisha wanadamu. Mwanadamu Mwenyezi Mungu akumtawar mwanadamu duo ikao yena manufaa menji harmu wanadamu. Wala mtume wa sallallahu alayhi wasallam hakawambia maswahaba wa hahe wajoka mengoni mwezi amali njema Mwenyezi Mungu akujiwani zo do utia furaha hari wa umu wa mrisilamu. Ndrongo mbili yamundu banu nisema hadithi yana handani mrisilamu ufaidisho wanadamu haku wone mndu Mwenyezi Mungu ajibawani haku monzi vili harimoma Islamu jimla she Islamu ya ibada boko yonje mayuti ya ajirizi nji domruti ya furaha harimaumo wa mrisilamu karjarga harimo kinyume ya zarango zozo mbili handani wanziwani Mungu haku duoboko ngufaidisho
wanadamu haku ekaija yunri hokangu tabisho wanadamu haku babu ngemrindi amdhanu kale jawabu ngilo jivenufu Ustadh Shenda ewanziwa ni Mungu haku mtumele wambo ewanziwa ni Mungu haku nduogo kongu faidisho ngunu faisho nguhunso mradi harima wanadamu wode wanziwa haku narde harima kinyume yabo eware ndonai haku le jawabu ngilo clear katsina ajibu nlive ino hadithi ya mtume ilonyi venufu sallallahu alaihi wasallam nukta ya bili ya mongozi mtaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam wabuka zaamali Mungu yako ujiwani zo harimwanyi nyarumatsa wa usilamu kendo dini yanyu yakwenda swa komora zaamali Mungu yako ujiwani zo do mruti ya furaha harimwa roho ya mrisilamu ya mali Mwenyezi Mungu ujiwani haku harimwe nukta yo narangale kinyume hayo eyo utiyo mswiba na muhima na taabu harimwa mrisilamu le jawabu mitsi dolo nilo na nyimu ishi yao ino hadithi ya mtume ni somao basi si hanzo hamarana si hanzo tuhumilana hadithi lo nyibenufu hauzisiwa mongozi aye mruma Mwenyezi Mungu ajibaoni hakudo mwe de ufaidisho wanadamu auo aza ibada Mwenyezi Mungu akujibani zo hakundazi do utafuraha harimaye ya wanadamu dhulumu wanadamu utiyo miswiba harima wanadamu emru wange mruhindri wakomoro yode dini undu usilamu ya mafundi watu wa Habili sulhu ya taifa juzi kabla bana wa Habili sulhu ya taifa yema nabendri manabundu kanga bumani wa taifa nganzo bake sulhu ya taifa sha awaka wa Habili sulhu ya taifa awanunga uhari baina he ze jaribu mbili za taifa zimanao haunga uhari majanibu nzima le jawabu ngilo jivenufu wanu wakauja Habili sulhu ya taifa wanu anrugoko wakanti daone serikali jana hama hadithi hausherehi hizo serikali yafanya mkontika o wanrajina kwa jajo ujao mkonti huo yabori ranguo bani mafundo waliyo iyo titabu fundi wadini ujo kanti nemwi hakanti nemwema shau muhimu wa hendurwa neema durwa lulu durwa ya hizo zitofaidisha le taifa la hahe li khatimishia rasul Mwenyezi Mungu idhan wakomoro watukufu na mjaraishi wasia wakautola ni mtume sallallahu alaihi wasallam yaunike mzima miongoni mwanzani wa hahe watukufu waamba Muadh ibn Jabal. Muadh mtume haka humruma na mhima yende mahala hamwambia uka ngwendelo wanru boko wanru wao wa wanru watsome silamu shango ndo wapare wa jarmu silamu kahuwa para ujarmu silamu zahandaliza bidi wapare dainu wambie uka ngo waparwa amini Mwenyezi Mungu wardiwa ni aminu kamin rumeya ya Mwenyezi Mungu fa in ata'uka lidhalik kawanro wa utai wahelewa wa amini ukakweli kwa mfaume wa abudiwa hausabuzi itongu na mtume wa ine nrume njema ya hahe hamba wakati mruwa juza ukaya nganyina swala nsanu za usiku za bidi mdozifanya kawazitoi mruwa juza tena uka matajiriwa hanyu walona mbairo kodeni no wanai ngabu mkataba Mungu ya ufanya harimo roho wa ili na mali ilo mihono na tajiri na rengwa itilo mhono ni hamnai hemi pakani ze tartibu za yansiwa kawa sawa utoi harimo hizo tena bomwa fanya utahadhari utidhulumu mru kamhara ya dhulma hahindri akamwambia kamhara dhulma haboka ittaqi da'watal madhlum wawasuia mtume akahunika mru yakahendelea wandu watsome silamu yendea waparaja kemesilamu hakahumhadharisha ka ittaqi da'watal madhlum he Muadh kamhara ne duambi ijoka uombwani mru ya dhulumla abaka mhadharisha kazi haina ujoka usifanya shauti dhulumu mru wao makafiri wao utidhulumu hata mzima bae dua yao mbani mru ya dhulumla mtume kumwambia Muadh laisa bainaha wa baina Allahi hijab ya dua yoyo kenama wakabaja msutu kabaja harido baina he dua hotolo hanywani ya hewi wombo
no wasili Mwenyezi Mungu inu naswaha ya tolanido mtume hakahinikando hakahinukandume yaha hakahinume mara attention wa umakafiri dorae duaijo dorae dhulma ya mzima dao utimdhulumu bai dua yahe bai shwa kafiri wa komor masilam bai shwa dua yombao ya hemru ya dhulumlo ya hemru kafiri sheka haombwe dua yahe hautamani ya mumba ya mhifadhi yenrume ya hatu mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio kai dua hiyo yoke na msutu yoke na rido baina ya hemru ya dhulum lola na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Mwenyezi Mungu yewishilia shishiyo yehuijibu ya dua ya mri ya dhulum la abonge bumuadh tahadhari ndongo za dhulma wakomori watukufu wa baraka samba nukta mbili de nukta handani ya husuye mrubo kwa Mwenyezi Mungu ujiwanie endovi titeleti mfumbua de nukta ya pili ya husuye ibada Mwenyezi Mungu akujiwanie tione sabanu tijabana basatu nisena swaha ya hemongozi mtaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam yakahini kemri kaundo yakahumrumia wanrubo kwa maislamu shaka hindaya wapare wajua ke maislamu wakomori watukufu ngamjarume nukta yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima hadithi yambao hadithul qudsi hakaurongoza waruma wahe awambiuka ya ibadi henyi wanru ikaunga mni aminiyo henyi wanru ikaunga aminiyo Mwenyezi Mungu haba inni haramtu dhulma ala nafsi ngani mjuzoni ni wanru na mumbani ni wanadamu na mumbani mwambaga mni aminiyo ngani mjuzoni ukaya mimi mfomi wanyu tijiharamisha kabla rajani haramisha sisi ngwabo hajiharamisha na udhulumu mndo iyo ishitoda muhimu mimi na mumbani ngamji tijiharamisha na udhulumu hinru haumri toka yonti yabongani amrisho ni banyu wajauka fala tadhalamu mtilo dhulmiana wakomori amanzoni rambuendo yedini ikaundo ilona ima gendarme wa hatu yedini ilona ima jeshi wa hatu komor yedini ilona ima polisi wa hatu ende dini ya Kiislamu ekanda iyo mwishe zambishi habanu aimana naka ureme nukutwa inu hindi naka utanibu nukutwa inu iliri rambu wa komor hindi emana dukati ono video juice mananyasi wa shikomor nyonti pia mwiwono harengwano ni wanru mjini hao have ho gendarmerie haunsujwe kaila gendarmerie shado harmale behewa la kijeshi haubo la gendarmerie la mde e majeshi wa kabo rekao ma gendarme rekao majeshi wa bunduki shay majeshi wa harmale behewa la mde warenge mwanadamu utikafiri shabi islam warenge mwanadamu kwa jaka hum na rashilizi la ramba mwandoni zomtumia hamba ya mru Mwenyezi Mungu ya mwanza wakunde mrubo kongu faidisho wanadamu ya udhibu wanadamu Mwenyezi Mungu ekambenza ya mwanadamu hajuswa mjini hao yawe wakanda mde kajaka handa ya vazo nguo kajaka handa yani kwa hidaya kajaka handa ya baho marashi kajaka handa ya hole wa muhima shaka hande hanswabala wanrwalomde majeshi walomde walona zi ahli zao no wandu zao no wanashi wao ni mabani hao walomo mijini hao no malawani hao wajahazini mde ngaratoka ujarjui hazio ifanyao mde dukai mwanadamu la kabwa bala wajewa muwe aisha tunga muwa o Henry dawa ya bala ngarumjini hao baada wa rumjini hao mbali ya abo hiyo haki ya utosha kwa mwanadamu na ulaya ani namuwe hata ani msujua yakabokana mamuwe je namna maua ola lonzwani ndo ya ulatahafa bapale aka ukusilo kana muwe hata amani namna maua bapale hauna muwe hata jena mo ngamfanyuka kajarendo izarendo bapale shahaulu ya muwe wikao ani nsumsufi yani bamuona
harende hairewe harende hawakange bidio ni matwabibu na radio ngamina yakinu kajaone sashik yani kiwa yoda honiho kabadari huwa endao ne twabibu yeshekinu ngojo libya zenye rodonas shaha ulaya harende hawa huenda hamindu mine yakana mindu mili harende hawa huenda hamindu mine haukaha ulane ne gendarmerie haulane le jeshi la mde aisha tsonga kahulwa hindri mtume babako go fundishenda mtume sallallahu alaihi wasallam babako kweli yemjizi hambiye masahaba wa hayi miongoni mwa alama za hinti ya kiyama hambanga barjuba suli wakati uko waruga juka bulwa haku ngabwaje hufa ngabajuka namo shaum umhima dawun ngwajuka ulwa haku ye ulwa katuje shatsonga ulwa hindrini e uoba he katuje shatsonga mu hindri aiwe gendarme hanjia le daho la mde haunduke mri hatso abantu na ulwaya hamndre mchelabe henza eshatsonga kwa mndre mchelabe hindri katujua ye shatsonga yani mananave kakinu sikahiva njema njendo wo andro juja bana ina mndu tujuva da huno ngabidoni muwe ayo hazi ayode hazi onronwanki wayo ustaz naam yeshushangaza wendri eshishangaza odashimi dawe akamtume sallallahu alaihi wasallam yadingo uswali wa hatanga mtanka babala lilahu lamdeilo kwa dosoma maulida ya usharahi umzaro mtume lilahu lamdeilo la kijishilo ani dawe akai eshishangaza odashimi bwana mwalimu shenda dawe akange parihani hauka ye mtume wa komori wa mwanzao wonsi pia rwandu washe ngwambie wa komori uka ye mngu wa hanyu wa komori hambani mwambie nuke mru ya kujiwani ede mru faidisho emesilamu shati de waro hitwa tinde uwa tabisho tinde uwa songo wala wa komori mru fayo hane hazini ngodo ya uwe mru ngumre mu matraki eshatsu mru matraki eshinshanga zonisho dabe kawa maisilamu nsunji harma situation lo harma yensi hokarwa suli daraja basa ikautosoma aya ya Qur'an hau hadithi ya mtume yunri hau kange kinyume onrongo za ndo harma serikali ngotunra babanu hantiwa ukayabunga wa harma position yabunga contre serikali eshinshanga zo mudai shows station abatijibu swala ha ye ustazunga unapanza jinji kujenda Komori ngamina noti yaku batende 2018 yehudi waza uka Komori rangude zezi zabira naam ani avon ngarbakio harma le jeshi la Komori wanu mbaude amni dauli naam wala asulire le uka walango obala iliwa dafi wanats le taifa naam sha yehudi waza uka ka jeshi hatsoparwa ambilo daringe mndu fulani yabo katuta hazijue henda na yambilo kenda mrehimbu ngutwenda hari izintiza leo izusabu zintiza leo abanda abo baloze media baloze telefoni wandu waunao shaizo zikaujiri nguna ubariki ba huni kutsonsongeza ndrejeze dingoni zona haba shangu ntsongoze nenjeze yashinshanga zao sionesa ukada yaka hulwaya wimri islam naam wakaumua wanma islam ko kafir harimao yaka hulwa katuje shatsunga ulao hindrini islamu wa wala kwa tuje shatunga mwa hindrini izote twabia za Kiislamu uwote usilamu ezinshanga za mdazinu haina usikunga mafundu wa dini warongo harma ortese naam yesu ala inu video na iwana inu ya hemri ulwa wai inti video ya kauja izungulie ulaya bahi ikema mafundu aloko mwerika watu mruji wana bayi ijahu shengi zungula wiyo shangwa haya harma ortese ngwambia wanrueza eswala homi swala netsumu izotimbi shaze wadhi za mtume zikabaki harmi actualite wa imri islamu ya dhulumna na mtume muhima kan wahdani do hifadhi maislamu atidhulumna do hifadhi wa dhaif reka islamu atidhulumna shenda valamru hala mji wa hule haja maka hakana mkataba wa mali wa hena na Abu Jahal mkataba wa mali yamri islam yamri alun mkataba hina tena wa mali yati islam kwa Abu Jahal naam sha yamru lahu aswili hari harongo za tengo la kabala habyo ka endo bimru joka ujushida harimani yanrongole wa Abu Jahal kaujulwa
shitiso hakaujulwa dhulma ni haiba ni maswa wanruwala wamtsombolezi zaisha ukaenda hebo na ola wakafumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wajua ukabujali na Muhammad izonyonga mbili za mbe shawa kanza wanezjuka ujiri basi bwana ula haji presento mtume sallallahu alaihi wasallam yeti islam yajuka mtume kawani mrislamu hamone sa muhima wa hai hadunga daina yewende mwangu mtume haramu mwangu hambala yahun Abu Jahl haja hambai mndoi mnikaki ya Abu Jahl haraje dingoni hende harange haki ya bwana ula haja hamnika no warubala wala weona ziwa shangaza waonuka bala mtume hesata marar kwa hata wajangu ambia Abu Jahl bwana mkubwa huu lelo hundro bushindo baba ngemmono izo naona engemmono izo naona sura Muhammad bani milabala kamjajo nuzisesu ala hiyo yani tikaza wano muhimu harama kiswahili la manu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaundo mamrithi bo mafundi wa dini wa Komor bo mafundi wa dini wa Kiislamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhimu wa hahe wa handani do nusuru wa dhaifu do nusuru wa dhulum lao shati ndo udhulumu ya mimi njacho para harma media kati parsera video ila nena mokambia wanruza hiswala eziminya wa swala nezijano sijila sahau ne mawara ilmu almawarithi kamru hafunjo faji haweza husunika rane jabe halisa video ila Ustaz shabu mafundingo amzao awalu ma yuhasibu abda yawm alqiyama swala abongo harmwe swala ili ngo harmwe swala lakin ye swala yu ikauja ije isinsinriye ze tabia njema naam ye swala ikauja isunzuse ye dhulma yodi maana Mwenyezi Mungu amboka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar swala yuzi ya tabiambi yuzi ya mrati wa mrubure tafsiri yokaya maulama uzerongora presho maulama walio Komori au walo harima dunia kamili wa shikomori maislamu dokaya ngwaona zitozima shakwatina matumaili tayib ngamlekezo swala hiyo zenrongoni ropresheo haunila umuo zenrongoni epweni la umwe maulama iwadini watu wa Komor de ali muadini mkomor uhimu harima mimbari boko wa Komori ngwa mwishi au hawinji na hao nonrongo bokonga zibirao na ibeshwa kastina relations lambao shafu ndi wadini yakaurongoa yekatso shwabaha shauvuraza rongo ya zibitata za swili no ya zambe ngono fundi wadini ujuuka idhulma yafanywa kandani dahubi yafanywa mde yenge fanyilo wanru wenji kejaka ustahiki yakena darasa baba hanu ikesu ala yokatsu yamba vanu ngabazuka mbokano na retsi babanga mrema wa serikali ntisu ala serikali yesu ala ya mahaba ya hatu wana yasi walu mde ne majeshi walo mde yesu ala mahaba hatu ne mwana yesu yakaudhulumlwa ila temidu ya hayazimba idenzao inu suala ya mahaba inu suala ya mtume unumwendo wa mtume zintwabia inu dini yanzo hifadhiwa karna jo hifadhi dini haramase swala ketina faida kakomorna njumsirini waswali wardi wado dhulum liana kaitina mradi hiyo ngo jumru joka ujito hakunzo wakiamba bufundishenda ya mru joka ujito nso hakiyama hako de mru joka bado swala zinji na tsumu nyinji na heji nyinji na zakazi nyinji shangu joka jamlokai woi haka mde hauwa mru fulani ai maranzi ba ola mwanadamu wa mremu mchila mbeula mde ba kwambo muwe hamba muwe naam Mwenyezi Mungu ameri hamba inma khalaqna inma jitumuna furada enso qiyama ngartoka Mwenyezi Mungu ngurambi ukaya laqad jitumuna furada ngamrijili yao hamzima kama khalaqnakum hamande namna ramumbani rikauja hunduna nikuyalunga na mwananya ngono ngartoka nitsokia hamzima basi kaba tujuka namuka shamibona kamde na vae kakihangu nezigradi tabani uwe mndu bomba muwe bismillah yemdunge bawda mndu bomba muwe tsola daona nganyi sawa ngono mndroni yemdunge ngono wone mndu joka ujitwa hako de mndu joka ukana utajiri ntsibu ya kiyama wa swala na tsumu na zaka ya jambo kaanga bartano wako wala huwa na watano wako wakalia na watano wako warenda nai na tsoi ya bihano mjini hawa jawan mjemuwe nkomulila ndri yudhulma na dhulma Mwenyezi Mungu haba haiharamisha nafsi yake kwa jamba sisi haba mtidhulumu ustaz tiparohusi sa suala harumaze darasa zabira ukayeba nu
surtout zika hujare mwa wananyasi kaota zikomatri banu sheso alanjema ebanu fundi zendongo uzamba obanu ko uzamba dai maharmo Facebook FM ebanu zinongenge ukomorujo zamba hulijibu amma tanga la harma archive zaho za hale si hunrukaza nongo zinu we uzamba hadaliyo kaya ekelati 2000 ngojone chale za ustaz kelati 2017 mashughuli ya mwananyasi Abdul Hafuru ya Kamoroni ukawene mawaziri tishia homba makalima yabo ne waziri yakavudhukurulo hakaho nam attention babano usikotizamba wakahunwaishia wazahamba kwa jakana tomokamjo ka roha Komori ezazoba kuona zijua shatika ndo kamjo amjo tabishiwa sha alhamdulillah nja tabishiwa shaka mina nakauzi amini sha wakati wemfa umeakaboti ndoi dae ndoiwa dae yakawaziri deulio waziri wa habari za ndani yakana hifadhi deulio lelo na ulando wakati wakana shitiso kwa wakati wakauta msajaja wa yeye yendi ni zevotiza zaindi zevotiza za referendum donc ishilo muhimu duka fundi wadini kajamba de evansile ando bibana njade ya mundu ngamwishilizizo hamahaba yangu de majeshi walo kandani walo mde warowo wanama wa Komoro njejo tamani waroba kimzima kena khatima mbi nsihu ya kiyama hamahaba yangu ni mwana nyasi washi Komoro ntuhishila mjini haunda hui haulwaya bure ya umahaba yeka njintsumju wa shatiko zani za muhunda vanu ustaz shenda ngojo kaba ngejumkinisha ngabwangu ngajoka yubaba ya bure katina faida wi nam hosoli mwanadamu kaitina faida tikina baba yinu katina faida kenaka urejeza ya rawahitwa kenaka umrejeza tena yemindu yahe kina mnekamdu yakaya inu baba itona faida hosoli mwanadamu waonoka katina faida sha wallahi ngamuamini mimi ngamuamini ukangiona faida na ingona marunda homro ambaye za honran islamu yakadhulumla yule bana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baka afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq au amruju kaza Qur'aninu inunde ya sabuzi inde abidiwa niwa ange sawa na mrutu jua karisi sawa utujua ngujo nteshia bali wina baba nam kwa katujua ngamoje ambo hadithi ya mtume ngambo malezi ya mtume hamahaba yangu na wa mrubure hamahaba yangu na mru ya ulwaya bure mru tuzito ngamba wina baba kala baba na minu baba shana lazima nimrenge udhuri ya mru jambe namna hiyo haukakatujua hizo njuwao Mwenyezi Mungu aende umjibu ngumwambiuka ayo mru ambo inu baba ayo mru juwe hizo ambao ne utujua ngo sawa kabati usawa idan amjo kaukaza kifua ilitike wale bana basi alitujua tamani rejela na tena na maudunge bidori honda neritimizi nanga sina mkonsi maudu tena amjo kaukaza kifua nambe ajabu ikao stationa ngejiro harmenti hatu haina mro wa urwa chukumu yani mro dhamana reka waziri reka mrumbaba ulolo reka from ndini twada ho any responsibility haina responsable haina mwanadamu responsable basi kama rongonza ngiwajibu ya zihifadhi ya zistehi unsilimu rekodi ya warole jukumu hiyo ngebido sanongozo yeye ya zistehi ya zibame ekao maisilamu au ndivyo wale sharuti ekao maisilamu shekauti maisilamu yabatike haja neza rongonza hizo rongonza yanda ni dini ngazo hili niyo hifadhiwa ekawa waritawalia rekama waziri reka rais rekama dhamana wa miji ekawa wao kwatsu hifadhi dini kaitina faida kwa waritawalia yenu kutandani ngazo hifadhi dini mananyasi harambi ukaimruye mu mazaha ya ya bambao almuhimu kaiti muhimu minji yo mjini wala nsuje shatsonga wa mrenga kazi ya shughuli ishilo muhimu shan shughuli sanduka e mwanadamu ihaulwa nayi bamrika ngushu hadithi ngusisimuho vayangu uje abanunja vaya kutikuna waho jipange utijipange nso katina wakati ulata ingombe honda hu ndo sirini ndo zawiyani ngarimbe homale ndia ulwa yawe ativenguo yati jistiro lungale nao yabaliwa ende kwenda bala wala wamrenge yani wala ba kongwa josha hansi bala ebane fotibo fundi ndo wambeha au ndo wamrehimbu ransore jaru wambeha waori waransi waori wahansi bali ustad shenda
ngozi seso ala shamina kinu kankora ngozi jirio haukaya mvinyo yamrufanya hazar mema gaze ya Ocean vajamria hule mvinyo hotso ani bahonga bala humsindi hizayo jau iliola jahirenga ivite yebei ye aisindiha wotinde yayino naam yakaumuliza wotinde akahula oropia ngwa usawa ne yayinwa ne atoe mapesa nikimruya atoe mapesa aisindiha msaidia akahurenga ivite harma balance akau na balake na kaunolwano la Libya shamtu kandeni ke jirani wa yanwe waropia ngwa usawa nola ya hanwa yakarudi aralewana abatati jibu suala ya honwa mbalia abuga suala ino nziru hana abutena enda yi haina mri shiki so ya mwana yasi ya dhulum lawi ya ulwa ya bure wi naam haina mri shiki so hiyo hauyayiona ya jivi wa yamba ngware ndendro ishia ngesawano onri kaundu akaumua ezuza mbutsinda mi haumri ya hani hauyede harma fundwa dini mrojina ende amuzise yafundi wa dini ambi ukaizonrabo ritahana au kama ngotuka na wasi daraja ngituka la dini ani yo heranzi hale taratibu za majadiliano ya dini shamona mangi wajibu basa wado pare hanya mafundi wa dini juziba mtita hokarma ngambrani soka ango jokiruji harma mission ya ujarita fundi wa dini mjadiliane baina ya dini ne siasa ukaidini kejabidi tinjar ne siasa au siasa njar ne dini samanga mjuka tayari ija wakati ya basangi chukula adhimu mafundi wa dini wadoi hansiwa hawadu kansi refanya itijahi mwaki ilima kema hadithi wanruwa ramwe aidi ninda hii andi yo fundi woi yahimilia woi dhalimu woi nguono ifundi ngono kai dhulma shamsaidia wewe fundi mrajini ngo bukao iyo dhulma utisaidie bimane yamba wizi halali ni yamba wizi haramu wakati badzi waelezi wa komori wajuwe eulona hakinda mwe mimi ngama mukazi twabia zafanywa kandani ndahu mde harimali bihe wala kijeshi la iho izo twabia za dhulma zote za Kiislamu maislamu wafanya hizo ngwaona haja ndongo bidi wazifanya kwa sababu muwa ngwaona haja ndongo bidi wazifanya na jusema nzote miezi ngawa sami sheria ndiye abili sheria handani abidi uifanye na roshe bwana wala ndio mzee soma hiyo ndiye dini haubaji fundwa dini abio kano sindizo hiyo ndiye dini wa dhulumu ya bwana wala ngamriana mbia nsujwe kazi ladeze kweli uka omjini warenge khato kaketsubili mrake na hawara bali shindi shatunga ya mahadithi ya mjini yani kwa tu hara za hawara shandi hawara imu mjini wali abidi ya hifadhiwa chatili hawara ani ngono hawara yu hawara Mwenyezi Mungu kajana hawara ya mjini na hawara ya honze donc keshoni shatunga bali shatunga shindisho shapeu bali shatunga shindisho shapeu donc ambakshar musu alenoka wanadamu wawe bwana we haina mri shiki swayino ya irema koti amba ngware nendo hakabo na zimhunre ngamu aminu ukangwa usawa ne majisho waka humrema ya mru shiki swayila ya sisimu he mwili ya tabihe kange na shabaha shaubabu fuhamanda ambunzi babu hoba kaha kozero kajajibiwa haiviwa hatukiwa basinge sawa nami uzibabuho na mukazo ngozi la zote njema zilati twabia njema kabati tofauti baina himrubuo nami uzibabuho bana idhan mwana mashenda njejonza nikamle wala tani sana kutoa ikawa muhimu ya usul shabu sika kutoka hiransi rijerjer tahana maudu tena insha Allah ngariransi yoba wakatirani wa usauri holo shanga mina suali tafadhali ustadhu huamba ukaya hujohanza fundi wa dini au mafundi wa dini nulo tayari mjemkensi mfanye deba mfanye deba yabo izo nakanza ngawe tayari ngami tayari haina fundi wa dini ujono kaza nrongoza bauzima kartu jarambe swala bala kamno swali jamu ndazimu na ami tayari fundi wa dini urijeri kensi ya ultimatoreo ngarjor kensi haumakino wakomori warishi inu dini ne dini inu intia mtangaju ya dimani yinu tia moroni yinu tia ikoni ya Allah subhanahu wa ta'ala ya umbaye mijiono wanruwa gono ya wedi ni inu ngiona mahala ni kaundo irengo hao narjeri kensiri tanza warjugo emri ya redi ni ino haja no kendi abu fundi wa dini wamba usendo kusiso kaskiri azinu uzipanda hu
angisona mfano efudwali ujono kangi sukairi ani hakika yantima toreyo shahu tahawa komori warambue edi ni ndai. Naam, shukran. Ay amani ato ifeita honda hii daiyo ndo ngomi chini wa harma mabeho ya kijeshi wa tumulwa manani ayunde amani ato ifeita honda serikali ayunde amani ato ifeita honda mafundi wa dini wahabilu kana ringoni honori samihilana wakatiba lumani wa taifa ndo ringwa wenda wetabisho halio naritimizia namna hii watukufu wa ustazu yebga wa watukufu wa Islamu ikaudo mridunga makatianu mwishia ukaya ustazu ngepre afanye deba ebongabwe ni ustazu ujoka hanza ya jende harimwe deba yodena ustazu ti deba yokaya banwe swala au banwe zaka deba ya uja wa mbeze ndao nezito heda na unwa tafausha ukaya wafanye tofauti ukaya banuye dini titular mwa siasa. Naam. Fundi ngwanzo fundi hamanda wajoke nti wafanye deba hamanda hiyo. Fundi wanokai dini yoti siasa. Naam. Hawe siasa kena ujonji harumeni kututorea shahutu anze fundi weya jemjem ya immanjeni mweleze namna nelewao hawi yeye ajianeleze namna ikaundo yelewao yabunzi mangu joshinda elewe zumana nyajuka wa komori wari dunge nana media za sangar juzi para osikuweke fundi wabu haibo ngabo ngarela seo ukaya haina fundi ulo tayari ngujojo ya ripare oharimwaze numero za hatu ngujojo pare numero ya Facebook FM ngujo orengwa yarambi ukaya ngarita hao fundi Mahmud Ali Amani khatibu homsira Juma Montroi lijera fanye debe kaundo ya de habai message ustaz message njo hibesho wakomori ndo hambia wakomori ndrongonraru ngazi khatimisha umkonsi wono ndrongonraru mwanadamu Mwenyezi Mungu akujibwani yede mwanadamu faidisho wanadamu utu faidisho wanadamu ya wadhulumu ya wajabu msamjini kabwa komori yonde handani endrongo ya bili ya mongozi wa hatu mtukufu mtaule jumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwambuka ya ibada Mwenyezi Mungu akujibwaniwa haku ndia ibada ya mrutio furaha hari muo wa mrisilamu utro msuiba na taabu na hamu na mihima haram mrisilamu yabo umrindi ngio clear le jabula suala hiyo mwanadamu yararuhindi yariumba ngurambi ukaya hajiharamisha dhulma yeye waye Mwenyezi Mungu atijiharamisha ntina paro ani namna ilo haramu ho la puru ku harimasi ilo haramu ho no vinyo ngiyo haramu ha Mungu ho dhulumu mtu haizo nguri paro ya jarambi uka namziye ba nyormo mrati la kuze mrati dhulumu mtu zero kwa dizonda rende risala ngula mina nyokomor na rire mrati dhulumu mtu. Shukran. Wananyasi ustazu ngo homagobani hawinji hama kama laada kari hondani hadinu situ wafatiha ya wananyasi kaundu walu magobani nanu walu wawade ani hena mrulo na tabu rowalu harmanti nuwato na omyeshi wakihunu ani ritoila fateka situ wa khasa tande mbaba munyile daholinu Facebook FM ezamhunda ikao simpakari zambe shawa komori pia ngwazi juwao ngarume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutukufu hao na ushinzi wao ne kiburi njia hao na ujua ezalathi muzirende hebu Mwenyezi Mungu ngarume yao hutukufu wao ntipia wendo mshinzi haina maana yasi mkomori uhonrana na dhulma wakati lon reka dhulma ya prison reka dhulma ya umarusiwa reka dhulma ya utilo khaufu harwani hae reka dhulma ya ubuha haki hae haina maana yasi mkomori ufanyilo dhulma wakati lon rekange babu wandani rekange bonze ngarume ya Mwenyezi Mungu utukufu hao mwana nyasi wo muhifadhi bako mru wa muhifadhi twandawe rishindi habu Mwenyezi Mungu amin ya rabbal alamin rishindi hari reje usoni mwaho amin ya wende mru shida huzwa nensi hatu wende mru shida huzwa neletwa ifala hatu wende mfaume mjizi waweche wa huzwa wana nyasi kaundo wa shawar madhulma reka dhulma ya mji reka dhulma ya hirimu reka dhulma ya shama reka dhulma ya mru na mru reka dhulma ya serikali amin ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu wanadamu wao uhozwani wo wa hifadhi riume waja Mwenyezi Mungu hutukufu hao na ushinzi na ujua zijoka ezaladhimu zifanyishe na zatuladhimu ngarume ya waja uhozwane leto hifala hatoba ni kaundo lili amin ya rabbal alamin imadhamane kaundo rulona Mwenyezi Mungu ngojuo ezilo harmemio ya hao no karituzi jwa sisi na sinde rimo bawe duan ho udhalilifu hatu no unai wa hatu no ukairi wa hao no faume wa hao ngarume yao imadhamana rilo nao ranzinde shehitwa raisi hati jehonre
yemtini harumaze dhamana zonti pia za kibinadamu ngarumia bu Mwenyezi Mungu anro ekango ono kazi lo harume mio ya hao ngizo za urifai bo Mungu lekeza mio ya hao haraka onro warisaidie bari. Amin ya rabbal alamin. Lekeza mio ya hao bo Mungu wahifadhi onro wao mio ya hao ikena mwendo ikango juri fai harumensi ya torma taifa la. Amin ya rabbal alamin. Eka huo ono bo Mungu mtukufu ka mio ya hao ngio ya peu kaitia uhozwanisi rishishieo bo Mwenyezi Mungu ba kuna zoshindao rishishieo uritashia wandu jina wajuka na mradi rahana wanu. Amin ya rabbal alamin. Akhiran yembeu ya hatu Mwenyezi Mungu ngarumia ho tukufu horelekezi zembeu rembeu ilo vavo masiwani rembeu ilo bonze rihifadhiwa na hatu rwana umerwana washi haina mria zamana mkomori ulo vavo haulo bonze ngarumia Mwenyezi Mungu wanadamu wao wasahilishe zetambi kando wazimurao nanu tsinsi futwa mawalo nuo wa malezi hifadhi wandu wao urejezo wana hao onsi pia harmedini hao. Amin. Marejikao ngajuka ya fahari ya duniani na akhira haina mzima dasi wa sharmu hayati wandu lani ulona utsinsi futwa ma ulona taabu zinji kozwanisi uritora mazi taabu zando la hizo urisahilishe mihima tusonsi pia haina ulo bonsi jubano wanzu ya lole Mwenyezi Mungu msahilishe ya lole wanzu alola umsahilishe ya lola eutina kirtasi umsahilishe wa kirtasi eutina hazi umbeyo وغزواني سيسون سيبيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sindo wandu raishi ya projeyinu raja rayangaria rango mando raishi ya ngarisite neonga rjowisite ne ngarombo Mwenyezi Mungu na wishukuria insha Allahu iwasili wonihe wa usiku wana wahondeze faida neze bahati za he projeyinu insha Allah. Projeyinu alhamdulillah sido wandu wa mwando raandisa projeyinu rahenda bihunu hata kijakavyo ni swevano alhamdulillah tukarmo iliyo kamili norkaudu shidari zidunga mahala pia hata ijeje wasulivana alhamdulillah za marunda baijana wandu wenji garshukuri yao heli zijtihadi zijuhudi za huwanda jamu rema fundi rawandu zadi waliyo surtu mananga rujifahari wosi wandu zadi wahunu mjini liyo hele projeyinu raidufanya raidunga hata ya wasulivano abahainu tasi ripara ujabano harume deuxième phase ya he renove ya he sali Mwenyezi Mungu jailia insha Allah iwasili haraka irudi ihunde mavuna ya hoana na nasi wazazi insha Allah biidhnillah. Deuxième phase ya lazima rifanya abahandu uzidisha zijitihadi au kama elimu azishia ikanyoti ilansewa haini mrisilamu reulo karibu risaidie Mwenyezi Mungu arijailie haraka rishinde rijailiwe ritimizi ye projeyinu ngari parao haini mrisilamu ujojailiwa Mwenyezi Mungu yajo humbani ulo hunu ramanga rangazija ya risaidie arme projeyinu Mwenyezi Mungu ajailie ritazanka bambonzi baila hadisi jo waswilo hanzahi rabbil alamina saino ritimizi insha Allah ze sadaka rizifanye hawinji insha Allah. Baada amana na uaminifu waonesa hujuma mbwana ya mahakume na miraru ngwajihundra aone mifunguo ya hele jumba la raya ledzina la himkomor kabati straramuo na harara zemali za himkomor zalawa baada mbwana ya mahaminji wakauhabili hautashia ye mkomor bahanu baujibu ye mahutajio ya hae watekeleza ye amana hauaminifu ye mafundi watu ngwa habilio hamara ya pili ukaya shenda kati hule na kume mahutajio menji ya uswana isha le jumba linu ya libakia handani neze hazi za ujadidi yeswana ane hifadhi ya halu na wajau yezana za urumishiha haujibu ye mahutajio ya hanyu no wana wa Komor hojibu ye mahutajio yanu yeshabahanda webo mkomor le jumba linu ngalijo bahara wana wa Komor hawahifadhi na wailmisha ye namna wajufuzu harima ya maisha ya hao ya duniani vatina ukaya walawa harima ya malezi ya Kiislamu yinu nde hamu ya he association malezi umzo kauti mwangu ama ye mkomori mwenza imani
ngujojibu ya mahutajio yanu ya Association Malaise ngwa parawe ye mkomori muislamu ya renge ye proje yinu ya ifanise ne proje ya hahe ya kinafsia haukaya nunde malezi ya he mwana mkomori mleo na maudu nguanzo usaidie ye proje yinu kanyoti hisa ibulwa rema harima ye manzishi ya loho nsini mwe video yinu hau pare ze nambari za simu za he mafundi wa raya idaraki ya he barnamaji ya hele jumbalinu wajo hudunziza yenzia ya usahilifu utekeleze umsaada wahaho hanzia za swadaka ya Association Malaise ngombeshele yao ni marhaba minji homjibu umparo wahao. Shukran wangalizi watukufu wa Facebook FM Muhammad Helikao mzishia luka objectif ya he epibwika ndo ya tulabanu luka ya wananyasi wa Lyon yamboka harimwa hoshia kojao ona haizo objectif luka ya lijubalinu ngalitahao lirumiliwa harama ya 100,000 euro ama ngabo solution yokema pesa ya buhe ya haraka solution luka ya kaya harma 100,000 euro kaundu ngao 1000 personnes hena mrato wa 100 euro yabo mapesa yao ngajuka miliha ilile jumbalinu ledela wapo haizo watukufu hena mru na pare ze numero kao zitilwa yabo ilia behe msaada wa hahe haukam Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna haizo karituka wale rikaba zima na Ustaz Mahmoud al-Yaman khatibu wa msiri wa Juma wa Montreuil mimi shada wahabudu wa Beja ya ekipu ya FCBK FM wa mshukuriaoni ze jamaa pia salam ahsantum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.